اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، یہ آج تختی نمبر 11 کا پارٹ 2 ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لیے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کے بعد آپ ہجے کرنا اور رواں کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میم نون زیر من، یہ ہے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا ہے، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ من ہا الف زبر ہا، من ہا دال دو زیر دن، من ہا دن، من ہا دن۔ ادھر بھی ایسا ہی ہے، میم زیر می، میم نون زیر من، عین زبر آ۔ ادھر بھی نون کے اوپر ساکن ہے، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من آ لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر کن، من علا کن۔ حمزہ نون زبر ان، عین زبر آ۔ ادھر بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے، تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان آ، عین میم زبر عم، عین میم زبر عم، ان عم تا زبر تا، انعمت۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم تا زبر تا، انعمت۔ میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ۔ ادھر بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہے، تو غنہ نہیں ہوگا۔ من آ میم زبر ما، من آما۔ اگر آپ اس کو من آم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو صحیح طریقہ یہی ہے، من آما، نون زبر نا، من آمنا۔ میم نون زیر من، خوا زیر خی، من خی۔ ادھر بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خوا ہے، تو غنہ نہیں ہوگا۔ من خی، لام الف زبر لا، من خلا، فا دو زیر فن، من خلا فن۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا، میم زبر ما، الہما۔ حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا۔ ادھر نون ساکن کے بعد شین ہے، تو غنہ ہوگا۔ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ انشا، را زبر را، انشا را۔ حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، انقا، ضاد زبر زا، انقضا۔ دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم دما۔ عین سین زبر عس، عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا۔ حمزہ عین زبر اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو۔ نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو۔ یا خوا زبر یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو۔ یا شین زبر یش، را زبر را، یشرا، با پیش بو، یشربو۔ یا حا زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو۔ یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یشہا، دال پیش دو، یشہدو۔ تا را زبر تر، ہا زبر ہا، ترہا، قاف پیش کو، ترہقو۔ تا عین زبر تا، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعریفو۔ حمزہ قاف پیش اقو، سین زیر سی، اقسی، میم پیش مو، اقسیمو۔ یا با پیش یب، دال زیر دی، یب دی، حمزہ پیش او، یب دی او۔ دال نون پیش دن، یا علی زبر یا، دنیا، قاف نون زیر کن، واو علی زبر وا، قنوا، نون دو پیش نن، قنوانن۔ صاد نون زیر سن، واو علی زبر وا، صنوا، نون دو پیش نن، صنوانن۔ با نون پیش بن، یا علی زبر یا، بنیا، نون دو پیش نن، بنیانن۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را تا زبر رت، حشیرت۔ سین پیش سو، طا زیر طی، سوتی، حا تا زبر حد، سوتی حد۔ کاف پیش کو، شین زیر شی، کشی، طا تا زبر تت،
कुशितत, नून पेश नू, शीन से शी, नुशी, रा ता ज़बर रत, नुशीरत, बालान ज़बर बल, रा अली ज़बर रा, बल, रा नून ज़बर ना, बल राना। ये जो है इसको पढ़ने का तरीका ये है कि बालां ज़बर बल, रा अली ज़बर रा, बल रा। यहाँ आपने स्टॉप करना है थोड़ी देर सेकंड के लिए, सांस नहीं तोड़ना है, सिर्फ आवाज़ बंद करनी है, बल रा, बल रा। अब सांस नहीं तोड़ना है, सिर्फ आवाज़ बंद करनी है इसके। हमजा ज़बर आ, सारा ज़बर सर, असर, नून ज़बर ना, असर ना, वाव ज़बर वा, सीन तो ज़बर सतो, वसतो, नून ज़बर ना, वसतो ना, फा ज़बर फा, रा गईन ज़बर रग, फरग, ता ज़बर ता, फरग ता हमजा ज़बर ता वाव पेश तू, तू, नून ज़बर ना, तू ना। ये जो 4 हुरूफ हैं, दुनियान, क़िनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन, इन चारों में गुन्ना नहीं करेंगे, इसके अंदर इज़हार मुतलक करेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है, इन चारों कलमात में गुन्ना नहीं है बल्कि इज़हार मुतलक है। सिर्फ ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं कुरान में जिनके अंदर गुन्ना नहीं होता, जिनको इज़हार करके पढ़ा जाता है। हालांकि इसके नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ नहीं है, फिर भी गुन्ना यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसे इज़हार करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? दुनिया, क़िनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ ये 4 हुरूफ हैं जो इस तरह पढ़े जाएंगे, दुनिया, क़िनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन। ओके।